Ya Norob son kon to twen loti la zinga santa hectare ko bisila pila yobe mbe bo jula so saka pila tabon wala sak pista la yemronwa conseil municipal la ramba sanganre na yile injiki sak pista la yemra nimbuido nkite to tivim ze 15 wa nkite ti supano nga beni nimbuir 15 ti no kenro kanga wa katolon tabrabiye la por wa salif et si da tono wa skribe wo non le tiwo koma tono mezino ka osomo et depuis 2007 c'est de recensement mi ka tono be ni bon we ka tondo tibana lotise nyingira wo tono kenga tondo sakam la lotise me tono so rumbuga bu ka samba ne demander na mantuguni pa ko tonde ba ha tondo dalum ta fotri ti sam pam ina mana ga yilla a fotri sum pama a fotri me ngawene ma lebe ga sidu yimi leben to pama ji sa le ko ba tondo ta ba so bala mer kanga dongo yamo wayni ko kanga la tondo pa saki ay ta pama ji ka seti ka be tondo so rumbugo ne da ba yem ta patare ka seti sun ton wini ti mera ji ga lote ayelam tin kinga duguna na ba ne tukun kose teta wa la arawa yimbri binding so na ba me tawa yimbri tin shi to pam jinga la yin pam jinga la sumba me ya mba ne ban tuni mo hawe donc kasite ka ba we donc tirunda la na man konsi ti man voter se so mbugo na yiktoto ti passe jinga sona tiri non tonde pa non tondo jinga na tonna yikabe tondo angalo tondo pa sakrunda tondo pa sakbe go asanda tame ton tara konsi bedra wo buba ya arzoe aton yesene ne sai sida wala buba sakra mi ton sida ton tundo mi la tank resen pamane ton li ka de men ko kuma ton pa na sakni ki ton pa na sakki bewo ya arrondissement taba mera pipi arjoin yenta a abubakar woro la son vote ayo sin kere ni no kenor kanga lulga tibam tahara me tib siara me enye seni nimbuira mpase rinyinga Seigneur yani arrondissement taba mairie à 21 milogo pam ta sa yikra kwese wala son siara pam son se ni ministre jewa kiura smana sa 2019 a yumde pam buliga pipi arjoint wa top ta sub yikra kwese Mère on kobo jula so commune a fabere Burayima Sanu bam piara arrondissement taba mera roro la gudigine tibam sam bozinga nanki top TV mbene top karatan sake ya toro balazini ngabsan data kakaranga solom ya sonature zinga sonature damba obsawa ye top rata zinga se top tabu korba tore top consonature dambum kabam zutunwa labana tore nlugulza se bi parcelle se on kobiye Ya 2019 à Youmde, la Sonature, Société nationale d'aménagement des terrains urbains Toumno Raramba, Arubra Pam Zinga, Santa Ertale, Kobustan La Nase, Wojula so sak pistan la yemronwa on arrondissement tabwa yazikanga la Sonature dam sandat masanwa na lugli l'usine damba nimbuira ratame un pamies ra ne mera 21 000 euros un passé pour zulera yirgruwenge Gohnera son pulum don na moti nimbuira no ngabore ko yulom na panga wenwa arwenda ya pulungo obsana toron pisi centre ouest à Sorin boucle du Mouni ni au bassin koma la yulom da tumno chendra obsin sigla chendra tori sabu kominua gode tembilua yakobore la buglia ta panga ta mettre cube pihinu l'air pour ta koma ta te ko bulsana pour nimbuira pirada yulom da panga sampasa bam solomwa Mam Youla, Madame Zan, de Gode école là pour une directrice. Comment y sont à ton halusco parce que quitam titon pam ko son nuda donc ou da ton ne passe les passer mais ton be villa moi quand mi robinet quitam titon hanaman leçon ton ya venera ton yida comme to boye ti asoma e passe de bon kitam ti kale be yi ken halan zizara anti boko mai donc penra ton
bukul du mun sol me yulom da panga sir pa ha soma ti san ya ni marabo 2010 yum de kwa ba pour un sanda zema nous 2018 yum de kwa ba pour un ratata pilani sankere ni ko yulom da panga bukul du mun so wa kaset pa mam ti 2018 yum de kwa ba pour un ratata piswe Yola Kabore Soyibe, be direction régionale de l'eau. Ya se tourne yibe oton yimni yamba pipiton tankinzininga ya mbonti gode ya village mbe sabu solomon be no ya IPS bon ya ko msinga mani kubaore ne mbonti bon fontaine na matini buira tompam ko maza sanwa yibe sabaton wa pire be ne kuru solomon be afora ton wa ngese fora kanga mana village apo na itini buira ton wa pompe ko ma pa ma songo menga to sono no so asira ilam ti ko maligidi to hani timbon sa pousse abedam ti zinkanga me ya ko maligidi to ya mandi ko IPR mazini go akani ne sona belle la talaran tumne ne la pam to ko mal pam tan buida ne blabli kitap ko ma la za tumda donc ni kenza fama na ta ba ligida la mindi kama ti to la ligid kan sa be geso zugo ya bu gom tiloga tenga taw tamba ndar na pa conseil des ministres blok wa zugo na ngese na ma na to be ngese de ma ligid ti jemse nyumbu ni sembe wala village bon sa pour pas mettre un pam comment non ani centre ouest au Kano depuis 2017 village ka Kano pata wala forage village pata forage donc il est quand ça me gamati il y a boum ya soma balé ni ka fa village pour au moins forage bébé ne boum na pas mananda ya kati sanda forage na kabene na isa be atum zugo donc tiens petit la kabala to na sake ha ta ba kati enfant pour 5 ko forage bébé ne tuma option mana titiki ko borbu tora la pompe sa option lugla yani gohnera la sula san ka gohnera solum sababi ngala tuma son tom pam pilsiga ya nimbuir sore san zem tusa ta anti tate tusa nu la son pame yolo sa wotono wa ko yulom da panga wenwa nimbuira bilgida me tibam zulera maha atika koma ligri yobo ti mettre cuba ye fan zugu ya kwabra la bam seradon yo ti ya toro ni bamba sembe tendu wa pusonwa nous sommes Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle à Tournore. Optima taba sinkere nipsuna wum taba ndugli no kenda na manvesko tum tous pisnua siglu zugu yum pore wala tenga tor sobasan pulma obmanda wa pore tum kanga abeta ma sob vuk zukla wotone o bilga meti sinkere ni seba bam som pama cassette be meti 2018 ayum da ya tum sore sin yirbam tous kwabra la yemre la som pam lugulga vesra yegos ni la son toron lugul tum ni seba zutu mpase son tum doktoren de naramba si yisababo ti ne pam tuma c'est un directeur général on kon onefa aramani sigenam tum da option lugula 2018 ayum da arakata 2017 à l'année 2016 ya tum son le santabam tous pis sopwe la yobe la ton lugli ti 2017 a yum da tuma son le option ton lugla arata tous kwabra la yopwe ni kobus nu la pistan la nu ya ren kite ti gone ra sandi ko tum wa son ra bore ti sanda ya bam tous piga la we lebre bam tous pi la yimre ministre la ninga singetari la opta sa kombi bisa kwese tuma wenge ton tagaram ti ton datam ti kombi bisa modore e yitum bozran ti bam menga nam tuma on kontine bataba ton mi to teme wala mi to tara yam ninga bang ninga an tebe no ya telo balla brata ya telo kome la gone me jingete sur gola nan dike ti ton tane ba fangille wuto pam na me la wuto me ketna ka pam le ya normal le ti parce que katin de fangi to mané bugli ya bili fu sur le pit killi la to me na man bum ni ton comme bisa bangé ti effectivement gone ma ya ha wila me ilen tile to ton pam tuma la bang me ti ka gone ma bala on to on bo tuma kon comme bisa ya ton fa ti bala fangil kamba la ton la mail ton yi boto ame den ton modore on pourrait ne pas tab ni ngata arzeka gese on wiliba to toron jes ba menteman bumninga antel ministère antel gouvernement to toron songar kama ti bero sa ya burkina ha nere ya ton fa ya ton kamba ya ton tenga
ministre bilgum pa ha me to pulum da me nan talop tum da en ken tore 2020 on dit ka no kenle ne ti enquête to romane ti point yama yi ti yamna mana tuma tum tu spinu tum tu squabra on continue ba lem kata wa no kenle en ti wi tin mana tumna akata yodi bala be 20 fa yamna mi kam ti no busuko ambe ngit na ka pam tunde baton ngum tuna ma tun pinu e yum po ya ka sekere bala yum po ya e ne tous kwabra la pinase on wat tuma bob zugu baton ba go na anton man go tous pinu on connaît ba ça veut dire ne tous piswe ngit na ka tuma donc ya tire ton sam boy si taba ngit na man bumninga la ton gest ne baton nan tous ba to pore ngi so menga de ton ko ligidi la ton bangre mbi so bangla to ton ba me botuma donc ya wotola na taba ti wona sake kane yuma ta bi fo gomti ni tous ko abran yitum nan to tuma bi migrame ti tuwa menga asola yida ni tous ko abran wotola ton bora la ton kate man yenda ti go ne bala nan ti ko man dende yem mi meti si taba tara webo la webamba 14 ki tondo ti ton ka ton to mi e boto ton data ti ni be ningu yamawa ti pabra me la do mette ton ya goto ya ne tum zoramba sin ya ga ba tuma luglu wengo wala one far amba sin tal seka wutono wa group sodem tum noraram sanda mino manda bur model kateka mpas wala sombon ti croissant ramba ne gla ramba masa obratum pas obraran sa sonre ntume ti tabrabo rewenge opaka boulangerie pâtisserie pale décembre chura san pisila yemrarare 2019 ayumde la yura ya mish dor makra ya wabudoro sia sanama la demi mokta pâtisserie auto tande gesame te burkina ka gâteau na mene croissant na mene si raga zuga ne se nan to ndiki makre ne ten sataba wa Côte d'Ivoire wa France wa Mali wa Sénégal mi kitam ton qualité namba ni ton kawa premier gam namba ne qualité wa na ile ton kon tenga komba tuma ton pakoto ana ile ko namba ni population tuma voilà déjà le zéro impact 30 personnes tombe la sénat général la 120 donc on fait lancement aujourd'hui mais ça continue donc nos objectifs c'est pour créer tuma wisoko congé namba la konimbuda ya tum no sonre santa ban pistan la son tum boulangerie pâtisserie palonwa la sane kan bo to na yi pa jori when ha bo tira ha mala tenta go ko de pa ko so la da la na ma o to ko de mo to na 340 640 radan sa aro perdre zipa la pakran awado alido wallahi aya no wuso buladi wa aya somo wuso wallahi wa na mana ni buida buladi kan agudo ta bo wa wodo e ton ko to bala wena kelle din go lafi passe tonro la kelle wola taw damba ya ti tumna kelle chen tawre ai sira ton wa pak tumna no fiada wen wuso kota wende ti pambule diri kanga taba wuso wodo kane mpase son jour obribra somloma boulangerie pâtisserie Michdora atara toron glahramba wala sumbone ti glace Michdora ne glace sodem radan sa wuso oktoron da glahramba na lembe apakra sabala